पर्यटन को समृद्ध करिबो कॉरिडोर योजना। नुआ सरकार ओडिशा पर्यटनर नुआ टैगलाइन थिंक इंडिया थिंक ओडिशा। समृद्ध ओडिशार पर्यटन को समृद्ध करने को प्रस्तुत रोडमैप। बजेट रे अधिक अर्थ बराद कार्यकारी होइछि संशोधित नुआ पर्यटन नीति। एवं समग्र राज्य में दौड़िब पर्यटन विकासर गाड़ी। विश्व में 1 नंबर हेबो ओडिशा पर्यटन। योजना मुताबक काम करुछि ओडिशा पर्यटन विभाग। प्रति मासरे मंत्रींक समीक्षा एवं गंतव्य स्थल रे सचिवंक प्रकल्पर अग्रगति समीक्षा नूतन आशा संचार करिछि। एवं सारा राज्यर विभिन्न पर्यटन स्थली को जोड़िबार नुआ सूत्रधर कॉरिडोर योजना। विभिन्न अंचलर प्रसिद्ध पर्यटन स्थली को नहीं छोट छोट सर्किट एवं कॉरिडोर करा जाउछि, जहाद्वारा स्थानीय अंचलर सामग्रिक विकास हेबो। निकटरे उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री प्रभाती परिड़ा जेउ जेउ स्थान को गस्त करिसेंति सेठारे सर्किट एवं कॉरिडोर करबा नै घोषणा करिसेंति। परवर्ती खबर, कोर्ट को बोमारे उड़ाई देबाकू धमकपूर्ण इमेल। पुरी कोर्ट को पुणी बोमारे उड़ाई देबाकू आसिला धमक। धमकपूर्ण इमेल आसिबा खबर परे कोर्ट परिसर रे खेलीगला आतंक। कोर्ट परिसर रे थिबा विचारपति कर्मचारी और वकिलों मध्य भयर वातावरण। अधारू काम छाड़ी जीवन विकल रे बाहर को चली आसिले समस्त कर्मचारी। एने पुरी पुलिस को दिया जायथिला सूचना। सिटी डीएसपी तत्वावधान में समुद्रकूल थाना और साइबर थाना पुलिस सहित बम स्क्वाड और डग स्क्वाड मध्य कोर्ट परिसर और समस्त स्थान को तन्न तन्न कर जांच करथिले। 3 घंटा पर कोर्ट कार्य स्वाभाविक होइतबा सूचना मिली। परवर्ती खबर, मध्यप्राच्य युद्ध प्रभाव बढ़िला रिफाइन और पामोलिन तेल दर। मध्यप्राच्य रे तेजुछि युद्ध। खाइबा तेल आमदानी नहीं बढ़िला चिंता। बढ़िला रिफाइन और पामोलिन तेलर दर। तैल दर वृद्धि नहीं ओडिशा व्यवसायी महासंघ संपादक सुधाकर पंडा प्रतिक्रिया देइछन्ति। से कहछन्ति जे ओडिशा मार्केट रे दैनिक 1000 रु 12000 टन रिफाइन और पामोलिन तेलर आवश्यकता रही। वर्तमान ओडिशा रे 15 रु 20 दिन पई तेल मौजूद अछि। आगामी दिन में यह कमी जाइपारे। जो माने बाहर देशरू आमदानी करुछन्ति सेमाने असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। देश देश भितर युद्ध पई तैल आमदानी उपरे सीधासलख प्रभाव पड़िछि। ओडिशा व्यवसायी महासंघ संपादक पुणी कहिछन्ति जे रिफाइन तेल विशेषकर सनफ्लावर तेल रे लिटर पिछा 5 टंका वृद्धि होइछि। केंद्र सरकार आमदानी कंपानी उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबा दरकार। यह सरकार कला बजार उपरे ध्यान देबा दरकार। तेबे रिफाइन तेल छाड़ीदेले सोरिष बादाम तेल प्रचुर अछि, एहार दाम मध्य कम अछि। परवर्ती खबर, आयकर टिकस फांकिबा अभियोग। राज्यर 6टी रेस्टोरेंट उपरे आईटी चढ़ाऊ। राज्यर एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट प्रतिष्ठान रे आयकर विभाग पंछा पकाइछि। आयकर अधिकारी माने राजधानी समेत 3टी सहरर 6टी रेस्टोरेंट रे जांच करुछन्ति। कोटी कोटी टंका टिकस फांकिबा अभियोग रे ही चढ़ाऊ चलिथिबा आयकर विभाग दर्शाइछि। रेस्टोरेंट ग्रुपर ना हेउछि तंदूरीवाला। रेस्टोरेंट मालिक हेउछन्ति अभय कुमार नायक। भुवनेश्वर में 3टी रेस्टोरेंट मालिक सी। चंद्रशेखरपुर में एक्सप्रेस लाउंज, इन्फोसिटी रे तंदूरीवाला और पटिया रे मैसूर एक्सप्रेस बेस डिमांड रही। यह छड़ा से पुरी रे स्पाइस विलेज और कटक रे तंदूरीवालार आउ एक रेस्टोरेंट खोली। आयकर अधिकारी माने भुवनेश्वर रघुनाथपुर स्थित अभयंक बासस्थान सहित 5टी रेस्टोरेंट रे जांच आरंभ करिसेंति। गत 5 वर्ष रे रेस्टोरेंटर रोजगार समेत अन्य टंका नेणदेण नहीं टिकिनिकी तथ्य जांच करा जायछि। बासभवनरू अनेक संदिग्ध कागजपत्र जबत होइछि। एथिरू बड़ धरणर टिकस फांकिबार गंध बारिछि आयकर विभाग। परवर्ती खबर, आजिठारू मां तारातारिणींक चैत्र मंगलवार यात्रा प्रस्तुति जोरदार। गंजामर प्रसिद्ध अधिष्ठात्री इष्टदेवी मां तारातारिणींक चैत्र यात्रा आजिठारू आरंभ हेबो। एथिरे हजार हजार श्रद्धालु जोगदेबे। एहाकु नै जिला प्रशासन पक्षरु प्रस्तुति शेष होइछि। किपरि भक्त माने शांति श्रृंखला आसी मांक दर्शन करिपारिबे, मानसिकधारी माने मुंडन करिबे, सेथि नै अस्थायी बस स्टाण्ड, पहाड़ उपरकु जिबा लागि स्वतंत्र बस, रोपवे व्यवस्था, पानीय जल आदि विभिन्न बंदोबस्त करा जायछि। एहाकु नियंत्रण करिबा लागि 2 जण अतिरिक्त एसपी, 4 जण डीएसपी, 15 जण इंस्पेक्टर, 112 जण एसआई, 250 होमगार्ड, 154 ओपीएफ, 11 जण हाबिलदार और 13 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होइतिबा बेले बहु स्वेच्छासेवी बारिक नियोजित होइछन्ति। परवर्ती खबर, सचिवालय रे खाली पड़िछि बड़बाबूंक पदवी। ओडिशा सचिवालय रे बड़बाबूंक पदवी खाली पड़िछि। विधायक सौविक विश्वालଙ୍କ प्रश्न मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लिखित उत्तर रखिछन्ति। सौविक मुख्यमंत्री को पचारिथिले ओडिशा सचिवालय सेवारे केउ पदवी रे केते पदवी खाली पड़िछि, ताहा पूरण पाई की पदक्षेप निया जायछि। एहापर उत्तर में मुख्यमंत्री कहिथिले 105 अनुशासन सचिव और गोटे अतिरिक्त शासन सचिव पदवी खाली पड़ी। 2 जुग्म शासन सचिव और 2 उपशासन सचिव पदवी खाली पड़ी।
ଚତୁର୍ଥ ଡେସ୍କ ଅଫିସର 365 ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ 348 ସହକାରୀ ଉପବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। ଉକ୍ତ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶୋଧିତ ତେଲ $107 ପାର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଯୁଦ୍ଧର 10ମ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୋମବାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତି $107 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସୋମବାର ସକାଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ଷ୍ଟକ୍କୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଦେଶର ତୈଳ ଏବଂ ଏଲ୍‌ପିଜି ଭଣ୍ଡାର ଏବେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂରବିକାଶ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗର୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ସିଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଧାକର ନାୟକ ସମେତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। ବରଗଡ଼ ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ସୋମବାର ପୁଣି ଇମେଲରେ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି। ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ବୋଲି ଧମକ ରହିଛି। ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ବିଭାଗୀୟ ବିଚାରପତି, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଚଳାଇଥିଲା। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦଳ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କୋର୍ଟକୁ ଏଭଳି 2 ଥର ବୋମା ଧମକ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ 5 ଚିତା ଶାବକ, ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଶରେ 50ରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ଖୁସିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି। ଗୋଟେପଟେ ଯେଉଁଠି ଆଉ 5ଟି ଶାବକଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଚିତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଏଥିରୁ 33ଟି ଦେଶୀ ଚିତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକର ଜନ୍ମ ଭାରତ ମାଟିରେ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସୋମବାର ଖୁସି ଖବର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁନ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କରେ ନାମ୍ବିଆଇ ମାଇ ଚିତା ଜ୍ୱାଳା ତୃତୀୟ ଥର ମା ହୋଇଛି। ଏଥର ସେ 5 ଶାବକଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ଏବେ ମୋଟ 53ଟି ଚିତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ 33ଟିର ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଦ୍ରୁତ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସ୍ଥଳୀୟ ଜୀବ ଚିତା ପ୍ରାୟ 7 ଦଶକ ପୂର୍ବେ ଭାରତରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନାମିବିଆରୁ 8ଟି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପିଏମ୍ ମୋଦି କୋନରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ବୁକିଂ ସମୟ ବଢ଼ିଲା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 21 ଦିନରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ବୁକିଂ ଅବଧିକୁ 15 ଦିନରୁ 21 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ 21ରୁ 25 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ 24 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ଏଲ୍‌ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 60 ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 114.5କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଶରୀନଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହାନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଶରୀନଗର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ ସହ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଓ ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 8 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଶରୀନଗର ମାଣିକପୁରଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଦିନ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 12ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ओएसएस एवं ओआरएस अधिकारी विरोध में श्रृंखलागत तदंत प्रक्रिया शीघ्र सारिबा निर्देश। राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर ओएसएस एवं ओआरएस अधिकारी विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान निमंते बकेया थिबा तदंत रिपोर्ट गुड़िक शीघ्र दाखल करने को निर्देश जारी कर राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद पाढ़ी ए संक्रांत समस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पुरी संबलपुर सुवर्णपुर कंधमाल जिला परिषद मानकर मुख्य उन्नयन तथा कार्यनिर्वाही अधिकारी आरडीसी कटक एवं आरडीसी संबलपुर सचिव को चिठी लिखिं। पूर्वर सरकार निर्देश अनुसार तदंतकारी अधिकारी नियुक्त तारीखर 90 दिन मध्य रिपोर्ट दाखल करने को निर्देश दि जाता किंतु बकेया थिबा मामला निमंते संपृक्त अधिकारी विरोध में श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान नेबारे अनावश्यक विलंब होछि। ए परिप्रेक्षी समस्त बकेया मामला को प्राथमिकता आधार में तदंत कराଯାए एक मास मध्य अर्थात 31 मार्च 2026 पूर्व तदंत रिपोर्ट दाखल करने को राजस्व सचिव डॉक्टर पाढ़ी निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर दुर्घटना दिन को 17 जनक मृत्यु कहले मुख्यमंत्री। राज्य में दुर्घटनार सांघातिक तथ्य देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। विधानसभा विभूतिभूषण बलवंत राय प्रश्न में मुख्यमंत्री उत्तर रखी कहते 10 वर्ष सड़क दुर्घटना जनित 1,13,325 मामला रही। 2024 में 12,375 मामला रुजु होती। 6,142 जनक जीवन जाहीपरि 2025 में 12,782 मामला रुजु होती। वर्षक 6,483 जनक मृत्यु होती। दिन को जाउछि 17 जनक जीवन। 10 वर्ष दुर्घटना 53,451 जनक मृत्यु होती। परवर्ती खबर राज्य में आहुरी 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िब तापमात्रा। आसंता 11 तारिखर राज्य में बढ़िब तापमात्रा। दिनर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत बढ़िब। टिटलागढ़ तापमात्रा 40 डिग्री छुईबाकु थिबा बेले पश्चिम ओडिशार समस्त सहरर दिनर तापमात्रा 37 डिग्री अधिक रहिबार संभावना रही। 12 तारिख में टिटलागढ़ व्यतीत बलांगीर भवानीपाटना सुवर्णपुर संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ अनुगुल बरगढ़ नुआपड़ा जिलार सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री पाखापाखि रहिबार संभावना रही। भुवनेश्वर कटक समेत उपकूल ओडिशार तापमात्रा 38 डिग्री छुईबा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान सेपटे आसंता 5 दिन मध्य देशर विभिन्न अंचल में ग्रीष्म प्रवाह परिस्थिति सृष्टि हेबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग चेतावनी देछि। चलित मार्च रे अत्यधिक उत्ताप तालिकार विदर्भर नाम जोड़ी होइछि। परवर्ती खबर ऑपरेशन साइबर कवच 331 अभियुक्त गिरफ। साइबर अपराध उपरे लगाम लगाइबा पई ओडिशा पुलिस पक्षरु आरंभ होइतिबा विशेष अभियान ऑपरेशन साइबर कवच समग्र राज्य में जारी रही। राज्य आरक्षी महानिर्देशक श्री जोगेश बहादुर खोरानिया निर्देश क्रमे जिला एसपी और डीसीपी मानक प्रत्यक्ष तत्वावधान में जिला साइबर क्राइम यूनिट मानक द्वारा यह कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। यह अभियान अधीन में साइबर ठकई व्यवहृत बेनामी बैंक अकाउंट एवं एथिरे संपृक्त सहायक मानकु चिन्हट कराई दृढ़ आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि। एपर्यंत ऑपरेशन साइबर कवच अंतर्गत समग्र राज्य में मोट 32,932 बेनामी बैंक अकाउंट जांच करा जाइछि एवं 331 जन को गिरफ करा जाइछि। परवर्ती खबर संपत्ति तालिका दाखल करिनाहांती 1,25,000 सरकारी कर्मचारी। संपत्ति तालिका देउनाहांती सरकारी बाबू। विधानसभा रे आसिला सांघातिक तथ्य संपत्ति लुचाउछंती सरकारी बाबू। विधायक प्रशांत बेहेरा प्रश्नर तथ्य सह उत्तर रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। सीएमजीआई रु प्राप्त सूचना अनुसार मार्च 2 तारिख सुधा 1,25,847 जन सरकारी कर्मचारी संपत्ति तालिका दाखल करिनाहांती। राज्य सरकार अधीन में कर्मचारी निमंते 2025 वर्ष पर संपत्ति तालिका दाखल करिवार समय सीमा को मार्च 31, 2026 जाए कोहल करिसेंती। राज्य सरकार अधीन में समस्त वर्गर कर्मचारी को सेमानक वार्षिक संपत्ति तालिका को ऑनलाइन पोर्टाल रे पूर्वर जनवरी 1 रु जनवरी 31 समय सीमा मध्य दाखल करने को निर्देश दि जाइतिला। एबे सही अवधि मार्च 31 पर्यंत बढ़ाई राज्य सरकार। परवर्ती खबर मासे परे खोलिला बेलपड़ा स्कूल। छात्र मृत्यु नहीं दशपल्ला बेलपड़ा प्राथमिक विद्यालय में 34 दिन हेब स्कूल रे ताला पकाइथिले परिवार लोके। काली बेलपड़ा प्राथमिक स्कूल ताला खोलिला। सोमवार संपृक्त स्कूल रे जिलापाल मधुमिता रथ और अतिरिक्त एसपी सुभाष पंडा पहुंची 2 प्लाटून फोर्स उपस्थित रे स्कूल खोलिछंती। नयागढ़ जिला गणिया ब्लॉक बेलपड़ा पाटणा प्राथमिक स्कूल 5म श्रेणी छात्र मृत्यु घटना को नहीं 34 दिन है ताला झुलुला।
ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବେଳେ ବାଧକ ସାଜିଥିବା ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କ ସମେତ 13 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ସୋମବାର ନିକଟସ୍ଥ ଦଧିବାମନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ କି ଗତ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଭୋଳାନାଥ ନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାର୍ଟି ଭାବୁଛି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିବାରୁ ପୁଣି ବୁଲେଇ ବଙ୍କି କହିଲେ ଜୟନାରାୟଣ। କେହି ତ ଅଫର କରୁନାହାନ୍ତି, ଡିନାଏ କି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଥା କିପରି କହିବେ? କାହିଁକି ଅଫର କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ ଭାଇ। ଯୋଗ୍ୟତା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସିନିୟର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଭାବୁନି ପାର୍ଟି ଭାବୁଛି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ ବୋଲି। ପାର୍ଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଭାବିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ମହାଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସୁନା ଦର। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ସୁନା ରୂପା ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ସୁନା ଦର କମିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1990 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,61,680 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,800 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଖସି 1,48,200 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଦର କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ବଢ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରୂପା ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ରୂପା ଦର ସମ୍ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2,90,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ, ତାଙ୍କର ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା, ନାଗରିକ ସମାଜ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଶୁତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 86 ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି 18,176 କଏଦୀ। ରାଜ୍ୟରେ 86 ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି 18,176 କଏଦୀ। ସେଥିରୁ 14,040 ବିଚାରାଧୀନ, 4,136 ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। କାଲି ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ। ଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂରକ୍ଷଣ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସରକାର। ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସ୍ସି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 8% ଓ ଏସ୍ଟି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 12% ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ନୂଆ ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ନେଇ କିଛି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଖୋଲିବ ନାହିଁ ନୂଆ ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ସବୁ ଟ୍ରେଜେରୀ କାମ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ପେନ୍ସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଲାଣ ଓ ବିଲ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି। ଇ ଭାଉଚରରେ ସବୁ ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ ସବ୍ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 169ଟି ଟ୍ରେଜେରୀ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ଲାଗି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 3.10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭାଗୱାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ ବିଭାଗର ଅବହେଳା, ଗହୀରମଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଶହ ଶହ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗହୀରମଥା ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉପଲବ୍ଧ କଇଁଛଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50% କଇଁଛ ଗହୀରମଥାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଶ୍ମଶାନ ଭୂଇଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତଦେହ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ମୃତ କଇଁଛମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପୋତି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ କଇଁଛଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। 1 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ କଇଁଛଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ କଇଁଛମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି।